Welkom by Fokus, ek is Lenet Francis. Later in die program hoor ons hoe Suid-Afrikaners en veral Fokus-kykers hul harte en beursies oopgemaak het om die geskeende kinders van Vingerkraal in Limpopo te help. Maar ons hoofstorie. Inligting oor grootskaalse onderbesteding deur die stad Kaapstad, soos vervat in die jongste ouditeur-generaal se verslag, het groot reaksie in politieke kringe uitgelok. Die verslag deur die ouditeur-generaal Terrence Nombembe het aan die lig gebring dat die metro gefaal het om verskeie van sy diensleweringsdoelwitte na te kom weens onderbesteding van sy 2010-2011 begroting. Die bedrag beloop meer as R1 miljard. Daar het glo meer as 130 miljoen in die munisipaliteit se koffers oorgebly waarmee huise gebou moes word, terwyl die vervoerbegroting met sowat R420 miljoen onderbestee is. Die Weskaap is tans die provinsie met die grootste behuisingsagterstand. Vanaand sluit die onderburgemeester van die stad Kaapstad, Ian Nielsen, vanuit die C-punt ateljee by ons aan. En hier in Johannesburg is Tony Ehrenreich, ANC raadslid en leier van die oppositie in die stad Kaapstad. Maar net voor ons met hierdie gesprek begin, hier is 'n kort uittreksel uit 'n storie wat Fokus in 2010 in Kaapstad gedoen het oor 'n toename in rassespanning in die provinsie. Uitvoerende regisseur Nicoline de Wee het toe met die Weskaapse minister van behuising gepraat oor die behuisingsnood in die provinsie. Die Weskaapse minister van behuising, Bongi Madikizela, gee sy versekering dat name wat al vir jare op behuisingswaglyste is, voortaan prioriteit gaan geniet. Maar in dieselfde asem erken Madikizela dat sy regering nie heeltemal seker is wie die mense is nie, omdat sommige munisipaliteite se waglyste onvolledig is. Because of the challenges, especially in informal settlements, we are always compelled to react to these crises. And as a result, you find that those people who have not been on the waiting list the longest getting a priority. Dit kan beteken dat inwoners van die onooglike blikkiesdorp langs Delf dalk vir nog 'n paar jaar hier 'n sukkelbestaan moet voer. Die gebied wat in 1998 ontstaan het, staan in die volksmond as 'n konsentrasiekamp of menslike stortingsterrein bekend. Ian, given that background and the realities of housing shortages in the Western Cape, how do you explain underspending on R131 million? If we are to understand this correctly, we've got to go back to the establishment of the budget in the first place. Because at the time of putting your budget together, you don't have complete information about the full amounts that are required for projects or of the actual time frames. So Council's got to make a decision, first of all, whether it is going to budget low amounts and then achieve 100% results, or whether it's going to put larger amounts in and put stretch budgets and push the organisation, knowing very well that you will not always be able to achieve all of those outcomes. And that's the approach that we've taken on the past 5 years. And it's been very successful because we've been able to deliver 19 billion rands worth of capital expenditure in the city of Cape Town. How do you explain, and just give our viewers some context, we're talking about underspending on road transport, we just referred to housing as well. Given the need for roads, your glamorous ITR project that was going to be rolled out in Khayelitsha, from what I understand, that's going to be on hold also after the next budget cuts that was implemented, about R1 million. How do you explain to people saying, we now can see that the Western Cape government, or particularly the city of Cape Town, don't prioritise the needs of the poor as opposed to the needs of the rich? Well, first of all, your information is incorrect. In fact, what we've done is to accelerate the rollout to Khayelitsha. It was not on the first phase, and we have brought forward the second phase, and in the adjustments budget last month, we put additional monies on the budget for Khayelitsha and Mitchell's Plain. So your information is completely incorrect. We are now quite determined to drive and roll out the bus rapid transit system across this entire city as quickly as possible within the financial constraints that we have. Wat sê jy in reaksie op die onderbesteding van die stad Kaapstad? Wel, dit is duidelik 'n geweldige ramp vir die DA. Maar ook vir die mense van Kaapstad wat wag vir dienste om gelewer te word. Die behuisingsnood is die grootste in Suid-Afrika. Die vervoerdienste wat in plek gestel word duidelik uitgerol. Melkbosstrand en Milnerton, daar is nie 'n probleem nie. Die busse hardloop daar. Daar is nie 'n saak van beloftes nie.
waar vir arme swart mense vervoer moet verbeter, daar kry mense net verloftes, die geld word nie in plek gestel nie, en die dienste word nie uitgerol nie. En is juist die tipe benadering. En ek dink Ian Nielsen moet ernstig en honest wees aan die mense. Hy was vir 6 jaar in die posisie. So jy kan nie sê jy val jou nou eers op met hoe groot die probleem is. Vir 6 jaar weet jy ten minste wat die probleem was en wat moet aangespreek word. So jy kan nie hoog bestuur en hoog bepaal en dan verleer deliver jy nie. Maar het lyk my die ding is, as dit by verkiesings kom, dan promise hulle allerhande dinge. Maar om mense te kry om hulle te kies, maar die delivery vind net plaas in wat in die main witgebiede is. En dis die groot probleem in die Weskaap, dat 'n miljard rand wat nog in die begroting is, geld wat nie bestee was nie. Mense maak jy huise, die informele sektors maak jy opgradering, die busroutes en ander dienste vir vervoer is 'n disaster en ons sien nie dat dit uitgerol was nie. Maar dit alles verhoog die rassespanning in die Weskaap en in die stad van Kaapstad, want dit lyk dat daar net vir die wites bestee word en die arms en die swartes moet wag. Hulle kry promises wat nooit uitgevoer word nie. En dis die groot probleem, dis die groot faling van die DA. In your opinion, what were the main reasons that the City of Cape Town underspent on these various budgets, Ian? And I also want you to take the opportunity to respond to the claims that Tony Ehrenreich makes about this contributing to the tensions in the Western Cape. Well, I'm going to start with that because Tony totally and completely misrepresents the facts. If he for once just took the bus out to Tableview, he would find that 80% of the bus passengers are actually people of colour. And that's the facts. He is constantly trying to drive racial wedges in the city which don't exist. Now, the fact is, if you actually look at the figures of last financial year, of what was spent and not, the total amount was 72% spent. But 8% of that, the total budget that was not spent, was in fact savings, where we managed to bring the contracts in cheaper than what had been budgeted. So in fact, that's 80% of the total budget. The other 20% of the budget was delayed through various issues on various projects, and I can get to those details. Please do. But the fact is that that money was rolled over and has all been spent during the current financial year. So in most cases, it was a delay of a few months for the completion of the projects. Could you just Now, highlight, the sorry reason for Ian, them- could I ask you to please highlight 2 or 3 reasons that Yes. also is referred to in the Auditor General's report so that we can just get to some of the other issues? Well, you know, the key issue why matters were delayed, projects were delayed, were due to factors outside the city's control. Some of them were simply dumping from national government onto our budget. We received money late, and so we couldn't proceed with the expenditure. That accounted for 5% of the 20%. Another 5% was due to the tsunami in Japan, where we had late delivery on refuse trucks and buses. So they were delivered. Again, it was just missed the end of the financial year. The other factors were matters that were partially under control, and those are matters where improved project management needs to be brought in, and we're going to continue to improve that situation. But there are risks in all major projects, and when you take an approach that we are going to put stretch budgets in order to try and drive higher delivery, then one needn't be hit at the end of the day when some of them don't come off. The fact is that taking that approach has been very useful for us the past 5 years. We have delivered 19 billion rand over 5 years, compared to when the ANC ran the city, when they only had 1 to 1.5 billion rand a year. So our approach has been far more successful in delivering infrastructure and delivery to the city. I think all you have to do is to come to Cape Town, drive around and see it and compare it to any other city in South Africa, and you'll understand that. Tony, moet jy tog erkenning gee dat daar sekere dinge is wat die stad Kaapstad wel reg gekry het in sommige van hulle projekte, soos Ian nou sê? Wel, ek dink hy's reg, daar is dinge wat gekry word, maar waar is die dinge wat gekry word? Die dinge is in Milnerton en Tableview, daar waar die DA dink hulle constituency is, dis waar hulle dit reg kry. The reality of the matter is dat hulle spreek nie met dieselfde ernstig die dinge in die ander areas aan nie.
Hoe is dit dat hulle die probleme around the tender processes kan uitsort in Milnerton, maar hulle kan dit nie uitsort in Khayelitsha nie? Hoe is dit dat hulle kan aanvaar dat wanneer sekere woonbuurte kapsie maak teen die feit dat swart behuising naby hulle gebou moet word, dat hulle daar die kapsie ophou? So het lyk vir my, daar's nie 'n behoefte aan Ian Nielsen en sy regering om ernstig die dinge aan te spreek nie. Maar die grootste probleem gaan tog na die ekskuse wat ons nou hoor. Die ekskuse is heeltemal onaanvaarbaar. Hier's wat gebeur. Dis wat die Auditor General se verslag sê. Dat Ian Nielsen, terwyl hy verantwoordelik was, het 'n situasie toegelaat wat 250 miljoen rand betaal was aan diensnemer, werkgewers van die stad van Kaapstad. So hulle maak nie seker dat die prosedure reg toegepas word nie, en toe kry die verkeerde mense die job. 500 miljoen rand was verloor deur water, en so kan 'n mens alle aspekte van die Auditor General se report gaan, om te kyk hoe dit wanbestuur was deur Ian Nielsen se span. Wat dit vir 'n mens moet sê, dat daar waar het gaan, waar ernstige dinge vir arme mense moet in plek gestel word, daar is daar nie erns van sy kant af nie. Daar waar het gaan om daar die dinge aan te spreek wat vir hom en sy behoeftiges die mees belangrike is, daar sien ons die erns van die dag. So dis die kwessie wat aangespreek moet word. En as 'n mens sien dat daar so groot gaping is, hy praat van over-promises en over-planning, wel, dis die probleem wat 'n mens moet sien, dat waar 'n mens nie die dinge van stapel sien kom nie, daar moet daar instansies in plek gestel word. En Ian Nielsen moet verantwoordelikheid voor. Enige ander onderburgemeester of MICO-member vir finansies sal moes bedank het vir so 'n blaps en so 'n groot wanbesteding. Ian Nielsen het die stad van Kaapstad se finansies nou vir die laaste 2 jaar heeltemal wanbestee. Die gesprekke van die verlede, daarna kan ons gaan kyk. Goed. Die praat van ander municipality, dis 'n saak vir nog 'n dag. Vandag kyk ons na Ian Nielsen, die stad van Kaapstad, en hoe hulle dit wanbestee. As ons terugkom, gaan ons bietjie verder gesels oor onderbesteding, wanbesteding en verantwoordbaarheid. Net hierna sal ons die gesprek voort, moenie weggaan nie. Welkom terug. Ons het die gesprek voort oor die stad Kaapstad se onderbesteding van sy begroting en die pad vorentoe vir die munisipaliteit. And Ian, just before the break, Tony Ehrenreich was making a lot of claims, and I wanted to ask you just to give us context. In terms of the Municipal Finance Management Act, why is it such a serious offence to underspend as well as overspend? Just so that our viewers get a sense of why the Auditor General pointed this out in his report. Well, I think the Auditor General believes that we should spend our full budget, and I can't accept that point. In fact, on our operating budget, we spent 97%. The problem comes on the capital budget. Now, let's just understand that the delivery in the Cape Town is quite across the entire city. Major portions of our expenditure are on water and sewage and electricity, and those are very, very strongly targeted towards the growing areas. And the growing areas are ones where there are poor people moving in from the outside. So Tony Ehrenreich is completely misrepresenting the facts when he says that money is only spent in rich areas. It is simply not the facts. And secondly, in terms of clean governance, the Auditor General has given the City of Cape Town the full 6 years of DA government have had unqualified audits, including 2 years of clean audits. We have money in the bank. We are in a strong financial position, stronger than any other city in the country. We are ready to deliver. We are delivering significant amounts of both infrastructure and services. We have one of the most liberal and progressive provisions of free basic services anywhere in the country. And when one looks at the actual facts, then you will find that Cape Town is far ahead of anywhere else. We have the same resources as Johannesburg and Kuruleni and eThekwini, yet we are able to deliver far higher levels of service without excessively increasing our rates and tariffs beyond that which you find anywhere else. So it is important to understand that there are comparative issues and that we have delivered exceedingly well within the constraints that we have.
Gepraat van tekortkominge en beperkings. Jy is 'n raadslid, so jy sien hierdie begrotings word bespreek en hierdie planne word in werking gestel. Waarom nie meer en sterker uitkom as oppositie nie? Let me say this though, that the stuff that we're talking about today, waaroor die gesprek gaan vandag, is 'n miljard rand wat nie bestee was nie, 1000 miljoen rand. Wat huise kon gebou het, sanitasie en water kon voer en allerlei ander belangrike dienste aan mense wat dit tekort kom. Blikkiesdorp kan aangespreek was met daai 1000 miljoen rand. Maar Ian Nielsen moet nou praat van ander dinge, laat ons fokus op waar die gesprek is, want die mense daar buite wil antwoorde hê. Maar kyk, ek praat ook oor verantwoordelikheid, nê? En as jy 'n raadslid is en hierdie besluite word geneem, sekerlik is dit jou rol en plig as oppositie om kapsie te maak en te sê, maar kyk, hier is die geld en hoekom gebruik ons die geld meer effektief nie? Ons het kapsie gemaak. Ons het na die media toe gegaan, ons het na die Public Protector toe gegaan, ons het na die Public Service Commission toe gegaan. Ian Nielsen het 'n situasie toegelaat waar laas jaar was 'n wanbesteding, irregular expenses van 262 miljoen rand, wat hy goedgekeur het. So al daai goed het ons aangekla by die relevant authoriteite, want ons wil 'n einde daaraan bring. Wat ons ook gedoen het, ons het aan die DA gesê dat kyk, daar is geld. Laat ons kyk waar meer ernstig aan die dag is, daar bespreek ons, daar bestuur se daar en hier is die dinge wat ons genoem het. Dat is 'n groot probleem op Metrorail. Laat ons meer busse temporarily in plek stel tot ons Metrorail verbeter. Dat is die geld vir dat. Dat is 'n tekort aan huise. Die munisipaliteit en die regering het grond in Constantia. Laat ons daar huise bou vir mense. Maar hulle sal nooit daar huise bou vir mense nie, want volgens hulle moet swart arme mense nie langs aan ryk wit mense bly nie. En dis hoekom we teenstaan. Bevraagteken jy die prioriteite van die stad Kaapstad dan? Ek bevraagteken dit en ek wil sê dat dit lyk vir my asof baie van hulle besluite daarop ingestel is en bevorder word deur raskwalifikasies. Ian het nou net gesê dat die mense wat van buite afkom. Wat is daai stelling wat praat van mense wat van buite afkom? Sekerlik is daar mense wat in Kaapstad bly en ons moet na hulle omsien. Maar as hy praat van mense van buite af, wil hy eintlik sê swart mense wat van buite die Weskaap of buite die stad van Kaapstad. En dis 'n rassistiese aanstelling en dis die groot tekortkominge van 'n leier soos hy. They are poor black people, and that's the whole point. First aid, he says we don't provide for them, and when I give the instances where we do provide for them, he tries to rubbish those situations. The fact is that we are providing services across the entire city. We have common standards of delivery everywhere. We drive very strongly to achieve those. And again, he's misrepresented the facts in saying that I approved irregular expenditure. I've done no such thing. Yes, the Auditor General highlighted some points. Those are unacceptable to us. 262 million rand. The municipalities Committee on Public Accounts are investigating those, and we will take action against whoever needs to be taken against if the Public Accounts Committee requires. Let's be specific. Talk about the 262 million rand that you've allowed people to spend irregularly. Why don't you be specific to the people of the city? I've not allowed any such thing at all. You get paid $1 million rand a year to oversee expenditure, and you're not even doing that properly because you're allowing this misrepresentation and underspending. Somebody like you should be disciplined. Ian? Well, the fact is, there have been, in terms of some tender awards, to councillors. Let me say they were not DA councillors. It happened in a period just shortly after the election when the city did not yet have the details of business ownerships of councillors. The controls were not correctly in place. We admit that, we accept that, we have corrected that matter, and we will take action if the action is necessary. But we're certainly not going to condone expenditure that's irregular, and we will never do so. I just want to ask you to comment on some of this. Tony, before the break, also made a reference to the procurement and contract management, and a lot of staff that got tenders. Is there a problem with the internal processes within the city of Cape Town? There were no staff. It wasn't staff in the city I can of Cape quote Town. you what he said, providers who are persons in service of the municipality and or whose directors or principal shareholders are persons in service of the municipality. Those were the councillors I was referring to. Yes. Yes, it's not acceptable. It does mean that our control systems were not adequate, and we have in fact put in place significant improved control systems to try and prevent this in the future.
And some of the investigations that are in progress, any clarity on those? There's quite a number, and I know some money was set aside in budgets, also preempting possible lawsuits. Can you just clarify a little bit on that, please? Well, we always budget for potential lawsuits. We can never know ahead of time as to where people are going to bring suits against the city. We simply have to be ready. So those are contingency amounts. If we need to spend them, we do. If we don't, well, then it's a saving and we go back into the pot. Ek het net so 30 sekondes vir jou gou vra, nog 'n inkorting van die begroting van die stadsraad. Hoe gaan dit dienslewering na armes en die groter Kaapstad beïnvloed? 30 sekondes. The Attorney General says clearly that the way the city of Cape Town has been administering their money will prejudice service delivery to communities. So wat Ian Nielsen doen, die hoof van die budget in die stad van Kaapstad, wat R1 miljoen 'n jaar kry as sy betaling. Hy kan nie reg omsien na mense se belange nie. As daar enige iets uit die gesprek uitkom, dan moet die begin wees om Ian Nielsen uit sy pos uit te haal, om iemand daarin te sit wat bekwaam is en kan seker maak dat die geld wat beskikbaar is vir mense se ernstige tekortkominge, dat daardie geld bestee word in 'n manier wat vir kinders goeie onderrig gee, goeie vervoer, dat hulle huise dakke oor hulle koppe het en dat ons die probleme van die gemeenskap aanspreek. Ian voel nie daar die probleem nie. Het lyk my baie van sy steding kom maar op neer dat dit rassisties ingestel is op waar die expenditure plaasvind. Dit moet verander word en dis wat ons probeer regstel in die stad van Kaapstad. Baie dankie meneere vir julle tyd vanaand hier op Fokus. Tony Ehrenreich en Ian Nielsen daar in Kaapstad. Net hier na Suid-Afrikaners maak hul harte oop vir die kinders van Vingerkraal. Bly ingeskakel. Welkom terug. Fokus berig reeds 'n geruime tyd oor die kinders van Vingerkraal wat in 'n verwoestende veldbrand hul lewens verloor het. 7 ander het erge brandwonde opgedoen. Fokus het onlangs met 'n skok ontdek dat baie van die beseerde kinders se wonde na 'n jaar nog nie heeltemal herstel het nie, weens 'n gebrek aan behandeling en erge geldnood. En vanaand wil ons Fokuskykers bedank vir hul goedhartigheid en die skenkings aan die geskende kinders. Hier is 'n kort verslag van regisseur Jolien Vullis en van hierdie beeldmateriaal kan ontstellend wees vir sensitiewe kykers. Die tieners het probeer om 'n veldbrand te blus op hulle plaas Vingerkraal in Limpopo. 'n Vlammejaal het hulle egter vasgekeer. 10 kinders het doodgebrand, 7 het oorleef. Byna 2 jaar later is die kinders se wonde nog duidelik sigbaar weens 'n gebrek aan mediese dienste en die koste van vervoer. Ya tlhotlhonya ke utlwa botlhoko motlhe mo ke lebella bana ba bangwe na ke leso a kutlipila ke thomolla le dilo tse dingwe tse a kgono di etsa gape everything even hore le dilo a e fole ka pele e ke ngwaya dilo di a gola ke tshwanetse re hope ke operation e ke etse ape ke senyehile ke sa yo etsa pila hape. Die kinders maak nou staat op drukklere omdat dit sal verseker dat hulle liggaamsdele weer vorm sal kry. Re thuseng ma Afrika botlhe. Re thuseng re shwile re nyaka plastic surgery. Re thuseng South Africa. Die kinders se pleidooie het nie op dowe ore geval nie. Ons het op hierdie stadium ons hulp ontvang van verskeie mense wat die program gesien het. Onder andere het 'n weldoener vir ons R3000 geskenk en 'n ander persoon het vir ons R700 geskenk. Ons het ook blootstelling gekry met Herbazone van hulle agente het vir ons 25 buise reconstruction cream bymekaar gemaak wat ons reeds Vingerkraal toe gevat het en die kinders gebruik dit al reeds vir die laaste week en 'n half. Sy het ook onderneem om ons dan weer te help met kledingmateriaal vir die volgende klomp klere wat ons moet maak. So ons sê net dankie. Ons kan nie genoeg dankie sê nie, elke bietjie help. Dit was dan vanaand se Fokus. Kykers se kommentaar en voorstelle is altyd welkom. Skryf net die woord Fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. En jy kan gerus ook 'n lid word van ons Fokus groep op Facebook. Neem ook kennis dat vanaand se program teen Woensdag op YouTube beskikbaar is. En moedig sommer ander aan om ook 'n draai daar te gaan maak. Van my Lenet Francis en die res van die Fokus
span. Totsiens tot volgende Sondag aand.